जाओ जाओ हाँ हाँ रबिया लगल बोली ভিলিয়ান স্টাইল রে কইও সম্মাননীয় নমস্য সাহিত্য উদ্যানর সুরময় পাটিকার সদ্গুণ মাতা মঞ্জু পিঞ্জুল দর্শক দর্শিকা বৃন্দ এবং মোর রকেট যুগর যুবক মহিলা সমাজ পড়িলে ফুলটি নবপ্রসূতিকা লতা মুখ্যতা উঠেছি ফুটে অনুপমার বাৎসল্য মমতা রঙিন রঙ্গমঞ্চ সন্তপল্লা 300 শতাব্দীর জাগ্রত জনতা অরণ মানি নিরঙ্গ চিলিকা নিকটস্থ এই রসকুন্দি গ্রামে পালা পরিবেশন করিবা আমার শ্রী দান পারিয়া চৌড়ি গাইଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମ ଗାଁର ଚକ୍ରପାଣି ବେହେରା 5 କୋଟି ଲେଖେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଏତେ ସମୟ ହାପେଣ୍ଡ କେମିତି ବୋଳେ ଦିନ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଇଲ आ गाड़ी लगा लगी बोलिया न लगी नहीं कोउदर हला इधर रानी पंडा स्टाइल लग सीखे ये 500 टका रे 300 टका कथा कहला के पड़िबो गाड़ी देखो एक ग्राम को छोटिया बोली स्थापना है समस्त ज्ञानी नाम भूमि रे प्रकटित हुए आगामी अछि विराट यात्रा तांकर खाली आसीबो ए ग्राम रे मोर पाला गाइबा हेला 25 थर काकी ए ग्राम रे भजन टुकड़ा निर हनुमान मा शक्ति गाई ग्राम सेवाकर चिचित अनुकंपा उपरे जीवा सत्ते गत बलार आपण खबर मन आज्ञा मरिका आज्ञा कहितले हम गाय के थरे भीतर पाला से गोटे गाय के 25 पाला से एतिके ग्रामवास रे आशीर्वाद उपरे मकान करे एबे तो दुई तीन दिन ला भद्रक पाला गाय आसे पुणी रंभा सुरेंद्र डॉक्टर पाला गाय विगत 3 दिन तक ग्राम रे गोटे पाला गाय आज आसी से पाला गाय पई आगामी हमर रंभार मध्य कम अछि धीरे धीरे बाबूकर आकर बड़ खाया बड़ पूरी कर हो अरे ओ खाली कहला रे नागपना असुदी आ मोहन बहुत कष्ट लागे लीते लागे आपण कर लिया ए गोदा धन्यवाद दବାକୁ ପଡିବ ଛାଡ଼ ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ବହୁ ହେଲାଣି ପାଲା ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଲା ରଖା ନାଇଁ